Good morning kakapsat, dati mananggal yung nasa duten. For today's video nga kakapsat, ket mapang kami nga rod tagraep. Ket dagiti kakadwak nga mapan nagraep. Amuyo kadi kapsat nga dati nakagreen ket ni botsoy. Amuyo kadi kakapsat nga dati ti kadadambalami nga graep. Supay ti kalaingam nga buwa. Isupay ti kanayon nga maudoy no pinagtatakapan. Ngem adda talent ta dati kabsat nga kadwami. Iti talent na kabsat ket kung fu. Kung pumulutan mabilis. Digiti dati likodan na kakabsat ka digiti apprentice naman digito. Adamit lang ti talent dar gito kakabsat. Kemang bagbagan ti talent dar gito kakabsat baka mabigla kayo. Ket kita kakabsat ket dati kami nga roden asideg kami iti pagrapamin. Dito kakabsat ket inasigak garod iti agsiksik ka. Ket nakita garod ni Mang Melda kapangko garod ni nasiggan ni Sona ta isu ti kalalayngan da ngagsik ka. Video man da to. Kalalayngan da. Namuna ket awan pa tay maysa. Ampay nga imay. Tigo ko na. So, pakitak mo dati pinagsik ka dito yan ha. Kurba. Palalo man. Tay kadambulan ko na. Dati kadambulan mi lang ko na may talaga. Nadaho mamang ka. Di ka no, turong sa. Pangrugyan daw. Sino nga tamot nagasat? Mas. Dati kadadambalan da lang. Ay, so tawag ni Mang Rone oh. Lay, nakabali. Makita yo ti kinagagay ti pinagrep digiti kakabsat tayo dito Cagayan awan ti linnimbangan waray-waray ako nada ti rep mo dito ngem napintas ti pinagitunek may iskas tayo straight lata. Ibijok mamet digiti talong nga napupok nga iso ti kabuntukan. Ket taging galangar diti ti pinagbidyo kon. Agyaman ti pinagbuyayo kakabsat ken gagayem. Ket buyain yung tumanangkel yung nasa duten ton sumaron nga video kon. Bye bye. Thank you.